Moralno najpipaviji žanr srpskog herojstva, našeg srpskog vijenca, su sigurno Srbi u stranim vojskama. Posebno što nije reč samo o vojskama istovernim i nama naklonjenim, savezničkim, bratskim, već često i o vojskama naših neprijatelja, pa čak i onih najgorih. Tako da trag koji su ti Srbi ostvarili i pokazali svojim junaštvom na različite načine se pokazuje i različito miriše. Ajde da kažemo tako, najblaže moguće. Mi u stranim vojskama isto tako govorimo i o složenosti života, o sudbinskim iskušenjima i o tome da neki put taj ulazak pod okrilje nekog osvajača čuva često narod i vojsku od samouništenja i od rasipanja i omogućava da se stvari kasnije ponovo pokrenu. To je kao bacanje belog peškira u boks meču, gde se taj poraz koristi da bi se pripremili za sledeću borbu u kojoj ćemo možda i pobediti. Ali bilo kako bilo, naravno sve počinje u srednjem veku, kada reč o znamenitim Srbima, pa eto kao prvog Srbina u stranim vojskama i možda najvažnijeg uopšte ikada, moramo da navedemo despota Stefana Lazarevića, koji se borio ne u jednoj, nego u nekolikim stranim vojskama, posebno za ugarskog kralja Sigismunda i za turskog sultana Bajazita i kasnije posle toga Mehmeda. Znači, imamo primer jednog ozbiljnog, autentičnog pravoslavnog junaka, svetitelja i nacionalnog vladara, genija u najrazličitim oblastima, našeg superheroja, koji je ratovao u neprijateljskim vojskama zajedno sa njima, ali uvek držeći svoje srce, uvek držeći u maternjoj melodiji. Na drugi način, zajedno s Turcima, ratovao je njegov mlađi brat Vuk, koji nije pazio na posledice svojih poteza, pa je tako Srbiju izložio jezivom građanskom ratu, nasrećući uz tursku pomoć na svog brata Stefana. Na sličan način smo imali građanski rat između Stefana Prvovenčanog i Vukana, tako da je sa te strane ti građanski ratovi unutar naše zemlje sa bezbrojnim žrtvama su jezivi dokaz dokle se može ići kada se u neprijateljskoj vojsci, a ovde je reč o Vukom ulaženju u turski odnos prema Srbima kao da je Turčin, a ne Srbin, toliko košta sve nas, ali i njega za njegovo mesto u istoriji i u spasenju. Tu nam je bio i Đurđ Branković, sestrić despota Stefana Lazarevića, koji je čak poslao svoj odred u osvajanje Carigrada 1453. godine u tom velikom gromoglasnom padu Vizantije koji je odjekivao vekovima, sve do pokretanja trećeg Konstantinopolja, trećeg Rima od strane Rusa. U Turskoj je bezbroj Srba u njihovim vojskama, od kraljevića Marka, koji je prvi veliki primer, pa onda preko velikih vezira i mnogih janjičara, znanih i neznanih. Među njima je najpoznatiji Konstantin Mihajlović iz Ostrovice, koji je oko 1500. godine, par godina pre ili oko toga napisao svoje čuvene janjičareve uspomene, gde govori o svom ratovanju kojim je prošao praktično čitav Balkan, Evropu, dotakao Aziju i sve vreme noseći u sebi svest o sebi kao Srbinu iz detinjstva, kao svom Konstantinu, iako je pre toga bio na turskoj strani. Tu je naravno i čuveni primer Omer Paša Lataca, Ličanina Mihajla, taj naš lički Mića,
je kasnije postao čuveni turski vojskovođa, ali na našu sreću je najpoznatiji po tome što je pobio bezbroj pobunjenih turskih pobunjenika protiv sultanove vlasti. Tako da je imao priliku da se obračunava sa najvećim srbofobima na Balkanu, a u ime sultana. Tako da i lepo i korisno se spojilo u njegovom slučaju. Čuveni su njegovi razgovori sa Srbima kada bi ih sretao i govoreći da on u sebi nosi srpsko srce i da im zavidi što mogu da budu Srbi čitavim svojim životom i čitavom sudbinom, što u njegovom životu nije bilo moguće. Onda imamo Austriju, naravno, sa bezbroj primjera. Najviši po činu Sloven ikada u austrijskoj vojsci bio je maršal Svetozar Borojević von Bojna, koji je, znači, kao kordunaš imao nevjerojatnu karijeru, ali on pripada onim srpskim oficirima koji su napustili pravoslavlje, prešli u rimokatoličanstvo, sinu dao ime Franc, da bi došao do samog vrha, do koga možda mogao da dođe i neko drugi od naših. Ali kako god bilo, nijedan drugi Sloven, znači nijedan Hrvat, nijedan Čeh, nije dostigao toliko visok čin i zvanje kao Svetozar Borojević, s tim što se on u Prvom svetskom ratu okrenuo na italijanski front, da ne ide prema Srbima, osjećajući svoje poreklo. Onda imamo jednu ličnost gotovo nepoznatu i jako interesantnu, Teodor Plemeniti Milutinović. On je general, a kasnije bio i podmaršal, koji je u ime Austrije osvojio Zadar, čitavu Gornju Dalmaciju, znači išao je od Šibenika iz Splita do Dubrovnika i Herceg Novog. On je nosilac ordena Viteza Velikog krsta, vrlo retkog u austrijskoj vojsci. Dobio je naravno sve pohvale iz carevine, a inače bio je veliki nacionalista, kako se to piše, i svoje sinove oženio Srpkinjama. Tu je i Pavle baron Radivojević, takođe podmaršal, sa svojim vojnicima, i bezbrojni drugi, od kojih možemo samo na kraju da pomenemo rariteta radi Miloša Crnjanskog, koji je delovao u sklopu svoje sudbine kao mobilisani vojnik Austro-Ugarske, i ta izgubljena generacija u tom ratu na pogrešnoj strani je na neki čudan način pomogla i njegovom poetskom talentu i njegovom pogledu na svet, pa verovatno i njegovom kasnijem rodoljublju. Sledeći su Francuzi. Mnogi ne znaju da su u Napoleonovoj vojsci ratovali mnogi Srbi, posebno sa Banije, Like, Ličani, Otočani i Banici. Oni su bili pravoslavni, svi, o njima i govorimo, veliki junaci, tako da su u Francuskoj pred polazak na pohod na Rusiju proslavljani pravoslavni Božić, tako da se on slavio. Marko Kraljević je navođen kao veliki srpski junak u francuskim visokim krugovima, upravo iz poštovanja prema tim junacima koji su krenuli u jedan strašan pohod protiv Rusa. Postoji sećanje i beleška o nekoj starici ruskoj koja nije mogla da veruje da pravoslavni Srbi ratuju protiv njih i učestvuju na Napoleonovom pohodu, pa je morao da joj to dokazuje taj naš nesrećni oficir francuski, tako što je izgovarao oče naš i vjeruju, da bi joj pokazao da je pravoslavan. Tu je ostalo zapamćeno ime majora Mihajla Đujića, koji se vratio iz Napoleonovog pohoda i velikog poraza, iz Rusije ponovo krenuo ka Austriji, gde je preveo svoje vojnike koji su pokazali veliku hrabrost u tim bitkama. Naravno, tu je interesantan i primer kralja Petra, prvog, Karađorđevog unuka, koji je završio i akademiju Saint-Cyr, a nakon toga je završio u Metzu i Višu vojnu akademiju i prišao legiji stranaca Francuskoj i ratovao protiv Nemaca,
protiv Prusa i u tom ratu je bio i zatvoren. Postoji legenda, da li koliko je istinita, ne znam, da je Pavle Jurišić Šturm, budući srpski general, tada oficir pruske vojske, prepoznavši svog istoplemenika, svog sunarodnika i još uz to iz Karađorđeve porodice, da je on ga lično oslobodio i pomogao mu da pobegne, da prepliva i da se vrati na francusku stranu. Pierre Cara, tadašnji kralj Petar. Tu su i ovi savremeni primeri, kad je reč o Francuskoj, tu su Milorad Ulemek, Legija i Jugoslav Petrušić, koji su isto Srbi koji su se junački borili u francuskoj vojsci. Engleska ima najpoznatiji i najveći primer od svih možda, to je Duško Popov, za koga svi kažu da je pravi uzor za Jamesa Bonda. On je autentični agent tricikl, prvi koji je saznao za planove Japanaca da će bombardovati Pearl Harbor, ali Amerikanci nisu mu poverovali, nisu poslušali njegova upozorenja. On je bio bon vivant, čovek raskošnog života, dendi u koga je bila zaljubljena hollywoodska glumica Simon, čuvena. Kod nas je Dejan Tiago Stanković, veliki pisac, moj neslično mišljenik s kojim sam imao priliku jedan puta predivno da razgovaram, koji je dugo godina pisao iz Portugala za Politikin zabavnik predivne priče, a onda je između ostalih napisao i Estoril, roman posvećen između ostalog i avanturama Duška Popova, koji je tamo u Lisabonu bio sa Janom Flemingom, isto agentom britanskim, koji će kasnije biti pisac serijala o James Bondu, agentu 007. On je bio dvostruki špijun, on je glumio da Duško Popov da radi za Nemce, a sve vreme je radio za Britance, za MI6 i školovan je rođen u Titelu, odrastao u Dubrovniku, školovan je u Parizu, Londonu, doktorirao u Freiburgu, neobična ličnost, čak i taj njegov agentski nadimak tricikl je vrlo bizaran, ima erotsku osnovu, ali ne bih ovde prepričavao zašto je uzeo taj nadimak koji su prihvatili njegov pretpostavljeni tricikl. On je godinama posle Drugog svetskog rata umro i ostavio za sebe taj trag jednog autentično, neopisivo hrabrog čoveka. Pomenuću sam jedan događaj kada su Nemci otkrili da je on dvostruki agent i da u stvari radi za Britance. Oni su ga pozvali da dođe u Berlin, ne očekujući da će on to prihvatiti, jer su imali sigurne dokaze da on radi za neprijatelja. Međutim, on se uputio ka tamo, iako je znao da će tamo biti izložen ispitivanju, nimalo prijatnom, i davanju seruma istine. I smatra se da on jedini čovek u istoriji davanja tog seruma tamo u centru Gestapoa u Berlinu, koji je uspeo da slaže ispitivače i da pod dejstvom seruma istine izgovori ono što je odgovaralo njemu i njegovim šefovima u britanskoj službi, a ne istinu o svojoj ulozi, o svojoj pravoj ulozi. I tako se nakon toga živ vratio na iznenađenje svih iz Berlina, pokazujući time još jedan pot svoju nevjerovatnu hladnokrvnost. To je Engleska, naš Aleksandar Karađorđević, sin kneza Pavla. On je bio pilot RAF-a u Drugom svetskom ratu, ali tu postoji inače tradicija u kome Karađorđevići u skorije vreme žive u Engleskoj, sarađuju sa Engleskom i pripadaju engleskoj vojsci. Amerikanci imaju jedan čuveni primer, to je Mitchell Page, marinac koji je zaslužio medalju časti i koji jednom prilikom odbio čitav napad Japanaca u Drugom svetskom ratu na Dalekom istoku, i tom prilikom su poginuli svi drugi borci, sem njega koji je ostao za mitraljezom, i on se borio neumorno i pevao kosovske pesme. On je navodio uvek da ga je majka vaspitala u kosovskom, svetolazarevskom zavetnom duhu i da je on smatrao da to srpsko junaštvo mora da se pokaže i da Srbi ne sme da bude kukavica, i
Eto, postao čak i uzor za onu figuricu G.I. Joe, to je ona figurica američkog specijalca, koja je postala poznata kao recimo barbike za ženske igračke, tako isto taj G.I. Joe bio primer tog nekog vojnog supermena koji je pravljen po uzoru na našeg Mitchella Pagea. Tu je pilot Mel Vojvodić u Korejskom ratu, onda Lazar Šijan, takođe pilot u Vijetnamu. Po njegovom imenu se dodeljuje jedna specijalna pilotska nagrada, tako da mnogo ih ima, mislim, tako da nabrojim Aleksa Mandušić, koji je sam nožem uspeo čuda da pravi tokom Prvog svetskog rata u skladu sa svojim prezimenom i mnogi drugi među njima. Rusija je opet, naravno, primer svih primera, bezbroj njih imamo i u carskoj vojsci Srba, i u bolševičkoj vojsci, Crvenoj armiji, tako da bih ovde, da ne bih ponavljao sebe iz raznih drugih prilika, kad sam govorio o Srbima, konjičkim oficirima, husarima i generalima u Borodinskoj bici, ovde ću pomenuti trojicu interesantnih Srba. Jedan je Lekso Sajčić, Aleksandar Sajčić sa Cetinja, koji je iz okoline Berana bio u crnogorskom odredu Jovana Lipovca u ruskoj vojsci i u okviru ruske vojske 905. godine u jednom dvoboju su Japanci izazvali Ruse da nađu svog najboljeg junaka, najveštijeg sablji, da ima Megdan, da održi dvoboj sa njihovim samurajem. I niko nije od Rusa se prijavio i onda Lekso Sajčić je digao ruku. On je bio veliki majstor ratovanja i vešt mačevalac, ali se usudio u nemoguće da se bori licem u lice, 1 na 1 sa japanskim samurajem i pobedio, odsekao mu je glavu i taj njegov mač, to jest ta sablja, se nalazi danas u vojnom muzeju, Ruskom vojnom muzeju u Moskvi, sačuvan posle toga. On je preživeo rat, a kasnije nekim sticajem okolnosti, nesrećnim slučajem je stradao između dva svetska rata na Cetinju. Eto jedan primer za pamćenje Srbina koji je pobedio japanskog samuraja. Drugi interesantan primer je Jovan Šangajski, koji je bio Srbin sa delom ruskim poreklom, veliki svetitelj srpski i ruski, Jovan Šangajski i sam franciskanski, kako to zvuči, u svemu, i koji je bio poznat po čudima koji se događale i isceljenjima nad njegovim moštima, a inače je bio takav revnitelj da je recimo dao zavet da nikad neće zaspati kao mladi monah. I onda je decenijema živeo, nikad nije spavao, nego bi stojeći usnuo na trenutak, pala bi mu glava, na trenutak i onda bi se probudio i nastavio dalje. Znači, nikada nije legao u horizontalu sve do svoje smrti. On je bio vojnik, ratnik, koji je ratao u Beloj armiji protiv boljševika u mladosti, pre nego što je došao u Beograd i zamonašio se nakon toga i krenuo svojim daljim putem. On je teško ranjen u tim bitkama sa začetkom crvenoarmejaca budućih i zbog toga je hramao, je teško povređen tu nogu koja se nikad do kraja nije iscelila. To je drugi neobični Srbin u ruskoj vojsci. I treći je Aleksa Dundić, koga su zvali Lav sa srcem deteta, koji, recimo, samo ću dati jedan primjer, o njemu su pisali Isak Babelj, Aleksej Tolstoj, mnoge ulice po čitavoj Rusiji, ranije Sovjetskom savezu, su dobili ime po Aleksi Dundiću. Recimo, njih petorica su osvojili Voronjež, on i još 4 jahača. Jednom prilikom se sam borio protiv 50 belogardejaca, on sa sabljama, oni sa sabljama, ubio ih je sam 24 u toj bici, ostali su pobegli, prezirao je smrt i ubili su ga Poljaci u Rovnu, gde je i sahranjen, današnjoj Ukrajini, i imao je tu sreću da ne nastrada od ruske ruke.
Tako da je Aleksa Dundić, taj junak iz Buđonijeve vojske, kako bi ja danas rekao iz ove perspektive, možda na pogrešnoj strani, možda na pravoj strani, ideološki gledano na pogrešnoj, s obzirom da se borio protiv carskih ruskih oficira, ali sad geopolitički gledano, on je bio na strani one vojske koje će u Drugom svetskom ratu zgaziti naciste i uništiti Berlin i sprečiti poraz i komadanje Rusije u formi Sovjetskog saveza. Tako da kako se uzme, ali da je bio junak, bio je, 2 filma su snimljena o njemu igrana i on predstavlja možda i najpoznatijeg Srbina u moderno vreme. Tako da eto, ovo su 3 primjera iz 20. veka, srpska, a na rusku temu. Mađarska, kad je reč o Mađarima, ne možemo da zaboravimo primjer njihovog najvećeg pesnika, polovine 19. veka, Šandora Petefija, patriotskog pesnika koji je nadahnjivao mnoge njihove ratnike i vojskovođe, a koji je u stvari bio Srbin, Aleksandar Petrović, koji nije imao ni kapi mađarske krvi, a koji je izabrao Mađarsku za svoju domovinu i svoje utočište i postao deo mađarske kulturne, vojne i državne nacionalne istorije. Najneobičniji primjer je, o kome sam jedanput govorio, govoreći o izdaji, to je general Jovan Damjanić, Janoš Damjanić, rođen kao Jovan na Baniji, koji je toliko mrzeo Srbe pravoslavne, da je govorio da kada bude pobio i posljednjeg Srbina, onda će on da se obesi da više Srba nema, a sa svojom suprugom iz čuvene srpske porodice nije imao dece. Mnogi kažu zato što nije želao da iza sebe ostavi srpsko potomstvo. Čudnih primjera ima koliko god bilo. U Australiji imamo kapetana Dragana Vasiljkovića, da ne zaboravimo, koji iz australijske vojske došao u Krajinu i tamo pokazao herojstvo, dao je Bog pa je sačuvao živu glavu, ali nažalost prošao kroz pakao hrvatskih zatvora. Imamo Svetu Goru, gde smo imali Danila II, arhijepiskopa, čuvenog srpskog i pisca, koji je kao mladi monah bio u Hilandaru i tamo je predvodio bitku protiv Katalonaca i protiv gusara i pokazao nevjerojatnu hrabrost, spasivši Hilandar od gusara, od osvajača. Kasnije on postao veliki crkveni velikodostojnik, ali je zabeležen i kao veliki junak i branilac Svete Gore. I zadnji, najstrašniji primer, crni primer, to su Srbi u nezavisnoj državi Hrvatskoj, usred pokolja nad svojim sunarodnicima, tog jezivog genocida, gde je stradalo ne znam se koliko, 100.000 civila, pre svega dece, žena, staraca, a u redovima te vojske koje je to sve organizovala bilo je čak 13 srpskih generala, istina od 93 generala, a je bilo je, mislim, 15 ili 20 i čak i Jevreja generala. Neobična je to bila skupina bivših austrijskih mladih oficira koji su kasnije nastavili, nažalost, po sebi svoju dušu i spasenja, a i po nas svoj život. Među njima, recimo, samo ću pomenuti, recimo, Milana Uzelca, koji je bio komandant vazduhoplovstva i u Austro-Ugrskoj, a kasnije i vazduhoplovstva nezavisne države Hrvatske. Onda imamo viteza Mihajla Lukića, jedan od 4 najodlikovanija oficira nezavisne države Hrvatske, a kad znamo da su Slavko Kvaternik i ova dvojica iz Crne legije, vođa Crne legije bila ta trojica, a on 4, onda ćemo shvatiti tek koliko je bio hrabar. On je držao katedru vojne strategije u Beogradu pre Drugog svjetskog rata, gde je prešao tamo. Posle rata on je preživao. Interesantno je da je samo jedan Srbin od tih 13 koji su preživjeli rat, samo jedan od njih je streljan od strane partizana. Ostali sa malim kaznama ili bez kazne. Recimo, taj Mihajlo Lukić je posle rata imao sina koji je bio jedan od najznačajnijih pijanista te posleratne Jugoslavije. Čudna neka sudbina. Taj jedini streljan je bio Đuro Grujić. Taj Đuro Grujić je bio načelnik generalštaba Hrvatskih oružanih snaga.
eto, makar i on streljan, ako ne ovi drugi. A ovaj Mihajlo Lukić je bio čuveni po bitkama na Neretvi i Sutici, borbi protiv partizana, a opet su ga nekako poštedili nekim čudnim putima, vjerojatno u Podnebesju postoje neke neobične veze. I sa svim ovim bih završio, sećajući se samo da postoje i dvojica velikih vladara u istoriji sveta koji su po majci Srbi, to jest po majčinoj liniji. Ivan IV. Ivan Grozni, prvi ruski car, je i po ocu i po majci imao i tekako srpske krvi u svom poreklu, a i u svom doživljaju stvari. Naime, on je Svetosavlje uzeo kao svoju ideologiju i nomokanon koji je spremio, to krmčiju, zakonopravilo koje je spremio Sveti Sava, je iskoristio kao osnovu za pravni sistem Ruske carske države. Drugi je Konstantin XI., poslednji vizantijski car, herojski poginuo u boju sa sabljom u ruci, u borbi sa Turcima, prilikom pada Carigrada, sa svojim crvenim grimiznim ogrtačem, sin srpske majke. Čudna je priča o Srbima, može se o njoj govoriti često, ona je popločena krvlju, nekada čašću, nekada običnim junaštvom, koje nije viteško, a nekada baš onim čojstvom i junaštvom. U svakom slučaju, kukavice nikad nismo bili, bar mi Srbi, čak i u najgorim i najluđim mogućim varijantama.